खोल रे मेरा खोल दी, खोल मेरा खोल दिया रा। ठीक है स्टार्ट किया। हाँ स्टार्ट हो गया। 1 2 3 रन। इसको थोड़ा लंबा कर ग्लाइडिंग एट कुल्लू। बहुत ভাল লাগিছে। इसका हाइट कितना है भैया? 8,000 फीट। आपका नाम क्या है? সকলো অনুৰোধ আহিব, তেওঁলোক বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰি যাব পাৰিব ইয়াত। বহুত ভাল লাগিছে। ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है भाई, आओ यहाँ पे करो और जिंदगी का मजा लो। भिगुदा हाथीमरिया चांदारू भिगु याले और बैग गाड़ी को गोटेकिटा मजा पालो। बहुत ভাল লাগিছে, বহুত জ্বালা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কালি মানালীত স্কি কৰিলোঁ, ধেৰ কিবা কিবি কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া বেগ ৰাইডিং কৰিছোঁ, নেক্সট আছে ৰাফটিং। এইবাৰ ৰাফটিং কৰিম। মই আৰু মোৰ ৱাইফ আহিছোঁ, ৱাইফ আগতে নামিলে অলৰেডি। साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो कितना एक्सपीरियंस होता है। খুব ঠাণ্ডা বতাহ বলিছে। কালি য'লে গৈছিলোঁ -20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। মোৰতো মাত বহি গৈছে ইয়াত পুৰা, ইমানেই ঠাণ্ডা। Bingkura. Yही ơi. Nel đi xe ba con, đi xe ba con. Ô মানুহ বাকি তলতে ৰখি আছে মানে ভাবিছে মানুহজন কেনে ইমানে অহা নাই বুলি।
टाइट बच्चे, टाइट 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 टाइट।